190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज एक्सपेक्टेड था, जिस तरह की बातचीत हो रही थी ऑन द मीडिया एज वेल कि शायद आज सज़ा हो जाएगी या जो भी फैसला होगा वो सामने आ जाएगा, नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा भी मौखर कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि डज इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द टेबल टॉक विच इज़ गोइंग ऑन इन बिटवीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एंड द गवर्नमेंट? हकीकत तो अल्लाह जानते हैं ना, मगर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी वजह से जो है ना ये किसी मसलहत के तहत किया गया, किसी मसलहत के तहत ये तरीका का इख्तियार किया गया है। पहले 2 दफ़ा जो तरीका था कि जी कोर्ट जो है एक दिन पहले इन्फॉर्म कर रही है वकला को या अफ्रीकन को और कह रही है कि जी कल नहीं आना, कल हम फैसला नहीं करेंगे। इस दफ़ा खुद नहीं आए और कहा कि जी हम नहीं आते आप। तो ये कोई तरीका जो है ना वो तरीका कार तय होगा। वैसे तो अगर कोई कस्टडी में हो तो सुनाया भी जा सकता है, और एक तो उनमें से कस्टडी में नहीं थे, मगर दो लोगों का, 2 मुल्ज़मान के इकट्ठे ना आना ऐसा नहीं होता। हम लोगों को कभी 2 लोग 3 लोग अगर इकट्ठे कोई बात कहें और ना आना चाहें तो हम कहते हैं कि सर तुम लोग बाजमात बीमार हो गए हो या बाजमात तुम लोग गायब हो रहे हो, बहाना तो कोई ऐसा हो। अच्छा, बाजमात वैसे बदनीयती भी होती है? बाजमात में सब कुछ हो सकता है। चले ये वैसे मुझे बताइएगा, ये जो बाजमात बदनीयती है, मैं ही लफ्ज इस्तेमाल कर लेती हूँ, ये किसकी तरफ से है? मैंने बदनीयती नहीं, मैं कह रही हूँ मैं अपनी तरफ से इस्तेमाल कर रही हूँ, बदनीयती है, मैं इसको ओन कर रही हूँ उस लफ्ज को। ये किसकी तरफ से है? नहीं, ये इसको आप देखिए, जो कुछ बाजमात हुआ है ना, ये दोनों फरीकैन की बज़ाहिर रजामंदी से नजर आता है। कोई ऐसी यानी तरीकाकार बताया होगा कि चलो फिर अच्छा ऐसे करते हैं। कुछ चीजें मुमकिन है तय होने से बाकी हो तो वो फिर उसमें कह देते हैं कि चलो फिर ऐसे करते हैं। आज का फिर जो ना बहाना ये होगा, तो आज का बहाना ये था, ताज़ा तरीन बहाना ये था। ठीक है, लेकिन कौसर काज़मी साहब वो कहा करते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वैसे होना तो ये चाहिए था, काफ़ी देर से ही डेडलॉक लगा हुआ है, मतलब राइट आफ्टर 2022। तो अब तो आप लोगों को मामला तय कर लेने चाहिए थे। जुडिशल कमीशन की उन्होंने एक शर्त रखी है 26 नवंबर पर, आप लोग उसके ऊपर कोई रिस्पांस करने वाले हैं ऑप्टिमिस्टिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे ख्याल में जज बहुत अच्छे मिले हैं इनको, खुशकिस्मत हैं ये लोग। माजी में हम नहीं सुने ना, मैं वही बता रहा हूँ कि माजी में तो हमें इतने जबरदस्त जज मिले थे कि एक शख्स जिसने कुछ 100-150 पेशियां भुगती थी, अभी लाहौर जाता था, मियां नवाज शरीफ का हवाला दे रहा हूँ, तो अगली सुबह फिर उनकी पेशी होती थी और उनको पेश होना पड़ता था। इन्हीं अयाम में वो अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए जब लंदन जाते हैं तो वहां पे हम खुद इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने 4 दिन का इस्तिस्ना मांगा था, जी इस्तिस्ना दे दें, मैं ये अपनी बिस्तरे मर्ग पे पड़ी अहलिया की तीमारदारी में मसरूफ हूँ और ये चाहता हूँ कि जिस अदालत के अंदर कमरा अदालत में अपनी बेटी के साथ उसका हाथ पकड़ के 100 से ज्यादा पेशियां भुगती, उसी अदालत में अपने खिलाफ या अपने हक में जो भी फैसला आता है वो सुनूं। लेकिन उनको मोहलत नहीं दी गई, उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुना दी गई और फिर वो 2018 में आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आके अपनी गिरफ्तारी पेश की। तो ये था एक उज़र, आखिरी हरबत है इनका, वकला तक नहीं पहुंचे। 2 दफा उनको पैगाम भिजवाए गए खान साहब को, वो आए लेकिन वो नहीं आए। इसकी वजह क्या है? ओपन एंड शट केस है ना, इस पे कोई बात नहीं कर रहा भाई। 2 तस्फिये हुए थे ना, एक तस्फिया था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एक तस्फिया था जो नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के साथ हुआ। भाई वो अवाम का पैसा जो कि अवाम के खजाने में आना चाहिए था, वो आपने खुफिया मुआहदा रखा। और मैं कोट करूंगा यहाँ पे, जो उस वक्त की वफाकी वजीर साहिबा शीरी मजारी थी, उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था उस वफाकी काबीना के इजलास के अंदर कि भाई ऐसी क्या चीज है जिससे आप हमें ला इल्म रखते हुए हमसे मंजूरी दे रहे हैं, बता तो दें कि बंद लिफाफे में है क्या। लेकिन वो जो राजदाराना गुफ्तगू जिसको कौमी सलामती के साथ मुंसलिक किया गया कि ये कौमी सलामती का इशू है, उसकी भी आज खबर मैं आपको देता हूं कि बेसिकली वो है क्या था। शहजाद अकबर साहब थे बरतानिया के अंदर, उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई पार्क लेन के ऊपर डोरचेस्टर होटल के अंदर मलिक रियाज साहब के साथ। फिर उनकी बेटी का एक फ्लैट था पेडिंगटन के अंदर, वहां पे उनकी मुलाकातें हुई और जिसको राजदाराना गुफ्तगू और राजदाराना एग्रीमेंट कहा जा रहा था, वो वही राज की बातें थी जो इन 3 अफराद के दरमियान में हुई। फिर हमने देखा कि एक जो रकम जिसको डेटी मनी कह के बरतानिया ने पकड़ के पाकिस्तानी अवाम के लिए, जिस तरह वो हमेशा करते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का कोई बंदा जब अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के तहत इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो वो पैसा उनके जो मुतलका ममालिक होते हैं उनको मिल जाता है। तो फिर वैसे आप इसमें हसन नवाज को ओमिट कर गए हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो आपको नहीं करना चाहिए था, सिरे से बात बतानी चाहिए थी। मैं लेकिन मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल ले लें। सर जी सवाल ले लेना, अगर मैं आप अच्छा चलें आप कमेंट कर ले, मैं सवाल फिर आपसे करती हूँ। हसन नवाज ने 2007 में ये सेल किया ना,
تو جو نیشنل کرائم ایجنسی ہوتی ہے نا وہ بڑی خاموشی کے ساتھ جب کوئی بڑی سیلز اینڈ پرچیز ہوتی ہے تو وہ تمام تر تحقیقات کرتی ہیں. وہ کوئی اور کورٹ تو ہے نہیں جس پہ ہم الزام لگا سکیں. تو کوئی اس میں اگر وہاں پہ کوئی غیر قانونی عنصر سامنے ہوتا تو آج ملک ریاض کی جگہ حسن نواز ہوتے. تو بڑی جامع تحقیقات کے بعد ان کو کلین چٹ ملی تھی یہاں پہ, کیونکہ ہر چیز چلیں ٹھیک ہے. پھر اس سے تو پھر سینٹر صاحب مجھے بتائیں, پھر تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, تو پھر تو اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. اور پھر گورنمنٹ کیوں کنفیوز ہے؟ کیونکہ مجھے کوثر کاظمی صاحب کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں, پھر وہ ان کو کورٹ کے ورڈکٹ سے پہلے مجرم بھی ٹھہرا چکے ہیں. بھائی اگر آپ نے مجرم ٹھہرایا ہوا ہے تو پھر تو مجرموں سے بات تو نہیں ہوتی ہے, پھر تو ان کا کنفیشن ہوتا ہے. میں غلط کہہ رہی ہوں سینٹر صاحب؟ دیکھیے وہ کورٹ کورٹ میں تو معاملہ ہے, مگر حکومت بیچاری مجبور ہے. ان کو جب کہا جائے کہ تم نے مذاکرات کرنے ہیں یا کم از کم مذاکرات میں نظر آنا ہے, چہرہ تمہارا نظر آنا ہے, اونر تم نے بننا ہے, اون تم نے کرنا ہے, تو وہ پھر مجبور ہوتی ہے نا. تو بات کہیں اور طے ہونی ہے. اگر طے ہو گئی, وہ جو کاظمی صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں اس وقت اسکرپٹ کچھ اور تھا, آج کا اسکرپٹ کچھ اور ہوگا. تو جو وقت کے حساب سے اسکرپٹ ہوتے ہیں ہر معاملے میں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیس بنتا تھا, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا, مگر بنتا وہ ہے جو الٹیمیٹلی جو نا وہ آپ نے ان کے معاملے میں دیکھا. جب معاملات ان کے ٹھیک ہو گئے تو پھر کس طرح سے ہوا. جب اگر ان کے معاملات آج ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر کچھ اور طرح کے نتائج آئیں گے, اور اگر نہ ٹھیک ہوئے تو پھر نتائج جیسے ہوتا ہے ویسے آئیں گے. یہ اب تو پاکستانی عوام کو اس کا عادی ہو جانا چاہیے, ان نتائج کا پتہ چل جانا چاہیے, اور اگر کوئی ادروائز نتائج نکلتے ہیں تو پھر بھی ان کو جان جانا چاہیے کہ وہ نتائج کیوں نکلے. لیکن سینیٹر صاحب آپ نے یہ بات کر کے نا, ویسے گورنمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کی حیثیت ایک, آپ اف یو آر فیملیئر ود دیٹ ورڈ وچھولا, جو رشتے کراتے ہیں یا جو ثالثی کرتے ہیں بیچ والے, وہ والا آپ نے ان کو ٹیگ کر دیا کہ یہ تو ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ تو صرف پیغام لے کر آئے ہیں, لے کے جا رہے ہیں. وچولے کی پھر بھی رائے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, چلے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کوثر کاظمی صاحب, میں آپ سے بھی سوال کرتی ہوں کہ اگر اس کے خلاف آ جائے, پہلے میں سینیٹر صاحب سے سوال کر لیتی ہوں, اگر عمران خان صاحب کے خلاف ایز ایکسپیکٹڈ یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کا کوئی اثر پڑے گا جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے؟ اگر فیصلہ آیا تو میں پہلے سینیٹر صاحب سے اس کا جواب لے لوں. جی اگر فیصلہ آیا تو اور وہ مسلم لیگ نون کی توقعات کے مطابق آیا تو پھر جو ہے نا اس کے بعد سارا کچھ پیک ہو جائے گا. اور اگر وہ ان کی توقعات کے مطابق آیا تو پھر اس کے بعد اگلا اسکرپٹ کے اگلے جو اس میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے معاملات چلیں گے, اور ایک کے بعد ایک واقعات ہوں گے. اور اس کے بعد شاید نون میں کچھ دوستوں نے اندازہ کیا ہوا ہے, اس لیے انہوں نے پہلے سے جو نا کوئی رونا دھونا تو شروع کیا ہوا ہے نا. اچھا تو ٹھیک ہے, کاش یہ اسکرپٹ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ